নমস্কার, আমি শুভঙ্কর মান্না বাংলা ডিএনএতে আপনাদের স্বাগত। গত এক সপ্তাহ ধরে দেশীয় রাজনীতিতে একটি মন্তব্যের বিতর্কিত ঝড় যা পুরো দেশের রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। এই মন্তব্যটি তৈরি হয়েছিল বা সৃষ্টি হয়েছিল মহারাষ্ট্রের নবনির্মাণ সেনার প্রমুখ রাজ ঠাকরের একটি মন্তব্যের বিতর্কিত ঝড় যা মহারাষ্ট্র ছেড়ে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে গিয়ে পড়েছে। মহারাষ্ট্রের নবনির্মাণ সেনার প্রমুখ রাজ ঠাকরে মন্তব্য করেন যে মসজিদগুলোতে অতি উচ্চস্বরে লাউডস্পিকার বাজানো হয় আর তা বন্ধ করতে হবে, নতুবা তারাও মসজিদের সামনে লাউডস্পিকারের মাধ্যমে উচ্চস্বরে হनुमान चालीसा पाठ करবে। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अजान का मतलब क्या होता है। अगर अजान का मतलब समझें तो अजान का मतलब होता है आगाह करना। आगाह करना किस चीज के लिए आप आगाह कर रहे हैं? धर्म का काम है धारण करना, जो आपको अच्छा लगे वो आपके लिए धर्म है। लेकिन जो ये मैं तुष्टिकरण की जो राजनीति है, जब आप लाउड स्पीकर लगा के लोगों को ये बताते हो कि अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह ही महान है, बाकी जो धर्म है आप उसकी कहीं ना कहीं धार्मिक उपेक्षा कर रहे हो, तो मैं इस चीज की निश्चित तौर पर खिलाफ हूँ। आप जितने भी इस्लामिक देश हैं, आप वहाँ की अगर मैं बात करती हूँ तो इस्लामिक देश में बैंड है। आप एक आम जनता की तरह अगर सोचिएगा कि तो किसी के बच्चे का एग्जाम है, कोई रात भर काम करके आया है, लेकिन सुबह 4:30 बजे से आप अजान शुरू कर देते हो, तो उससे लोगों की नींद में खलल पड़ती है। और जब भगवान की बात होती है, ईश्वर की बात होती है या अल्लाह की बात होती है, तो बात होती है शांति की, बात होती है आत्मिक शांति की। उसमें ये बताने की जरूरत नहीं है, जताने की जरूरत नहीं है। आपके लिए अगर अल्लाह है तो आप मन में अल्लाह को रखिए और बिल्कुल अंदर आप माइक लगाइए। अलग अलग जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सब में ऐसे ही होता है, माइक लगा के जो भी उनका अजान होता है, जो उपदेश होता है, जो प्रीचिंग होती है वो दिया जाता है। इस तरह से कहीं भी नहीं होता, ये हिंदुस्तान में ही हो रहा है कि बड़े बड़े भोंपो लगा के। और ये बात मैं नहीं कर रही हूँ और ये भाजपा की बात नहीं है, ये बात तो कबीर भी बोल के गए हैं। आपका जो खुदा है वो बहरा तो हो नहीं गया है कि आपको अजान लाउड स्पीकर दे के जगाने की जरूरत है। অপরদিকে তিনি এও জানান যে যখন মুসলিম ধর্মের পথ চলা শুরু হয়েছিল তখন লাউডস্পিকার ছিল না, সুতরাং লাউডস্পিকার ছাড়াও আজান পড়া যেতে পারে। তিনি এও বলেন যে তিনি প্রার্থনা বা ধর্মের বিরোধী নয়। অপরদিকে অপর একজন বিজেপি বিধায়ক মধ্যপ্রদেশের রামেশ্বর শর্মা বলেছে যে অতি উচ্চস্বরে লাউডস্পিকারের মাধ্যমে আজান শোনালে আল্লাহ দেখা দেয় না বা আল্লাহ মেলে না, সুতরাং তিনিও বলেন যে আদালতের নির্দেশকে মান্য করা উচিত। অপরদিকে তিনি এও জানান যে লাউডস্পিকার না খোলা হলে তারাও এইভাবে সব জায়গাতে অতি উচ্চস্বরে হনুমান চালিসা পাঠ করতে থাকবে। এখন প্রশ্ন যে লাউডস্পিকার বাজানো উচিত কি উচিত নয়। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं हर धर्म की मैं बिल्कुल हम लोग सब आदर करते हैं और उनको भी हमारा आदर करना चाहिए और ये नहीं बताना चाहिए और जताना चाहिए कि हम ही महान हैं और बाकी जो हैं वो सब उनको आप तुष्टिकरण की राजनीति से हमें बचना चाहिए। जी, स्पीकर का जो मुद्दा है वो कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि समाज में जो लोग हैं ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है, इस तरीके की चीजें हैं और लोगों को उस तरीके से उसको देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है। और आप देखिए, कभी कभी की बात अलग है अगर आप नवरात्रि की बात करते हैं, और मैं उसकी भी ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप नवरात्रि में बहुत तेज तेज डीजे बजाते हैं उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है। किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रदूषण, भगवान हो या ईश्वर हो या अल्लाह हो, ये बताने और जताने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर आपको पूजा पाठ करना है तो आप खुद मन में कीजिए, मंदिर में कीजिए, माइक लगाइए, प्रीचिंग कीजिए, लेकिन लोगों की जिंदगी को जहन्नुम ना बनाइए। सुबह सुबह चाहे वो कोई भी हो, सुबह सुबह आप अजान शुरू कर देते हैं या मंदिर में आप भजन शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज, इस तरह की कोई भी गतिविधि है उसका पुरजोर आप तो कोर्ट के 2 बेंचों ने, जजों ने भी इसको कह दिया है और ये बिल्कुल मैं इसका समर्थन करती हूँ। তবে আরো একটা ঘটনা যে আজ হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে পুনের বিখ্যাত হনুমান মন্দিরে আরতি সারবেন এই রাজ ঠাকরে। অ্যাকচুয়ালি মহারাষ্ট্রের রাজ্য রাজনীতি আজ এই লাউডস্পিকার নিয়ে খুব গরম। অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল? প্রথমত 2005 সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী
যে একটি সীমিত মাত্রার উপরে লাউড স্পিকার বাজানো যায় না। বিশেষ করে 0 থেকে 80 ডেসিবেলের মধ্যে লাউড স্পিকার এর মাত্রা থাকা উচিত। অপরদিকে মানুষের বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানুষের শ্রবণের জন্য 65 ডেসিবেলের ঊর্ধ্বে শ্রবণ বা শব্দ যেটা শ্রবণের গ্রহণযোগ্য নয়। मुद्दा चल रहा है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लाउड स्पीकर की जरूरत है नमाज के लिए, अजान के लिए? बिल्कुल, मैं अपनी ये जो अभी प्रवक्ता सुप्रिया सत्यम है इनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ और ये सभी के लिए सहमत है, सभी के लिए अच्छा है कि ध्वनि प्रदूषण तो सभी के लिए मतलब ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आपको साधना करनी है तो आप शांति से भी बैठ के कर सकते हैं, साधना ही तो करनी है ना, लाउड स्पीकर की कोई ज़रूरत नहीं है। এখন এই প্রশ্ন, যে ক্ষেত্রে একসময় দেখা গিয়েছিল শিবসেনার উদ্ভব ঘটেছিল এবং বাল ঠাকরে শিবসেনার একজন প্রমুখ ছিলেন, যিনি শিবসেনাটাকে বলতে গেলে এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন এবং যার নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী জাগরণ জেগে উঠেছিল। এবং এই বাল ঠাকরের কৃতিত্ব ছিল আজকের যে ভব্য রাম মন্দির হচ্ছে সে রাম মন্দিরের পেছনে। তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং তিনি রাম মন্দির যাতে হয় এবং কট্টরতম হিন্দু বা কট্টরবাদী হিন্দুত্ববাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি হিন্দুদের জাগরণের জন্য তার ভূমিকা সত্যি অপরিসীম ছিল বা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু তার অবর্তমানে এখন এই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, তারাও হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণ করেছিলেন এবং তারাও হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসেবে নিজেদেরকে জাহির করেন। কিন্তু যখন 2019 সালে মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোট হয়, রাজ্য রাজনীতির পটটা যদি ভাবা যায় মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে সব থেকে বেশি সিট পেয়েছিল বিজেপি, 105টার উপরে সিট পেয়েছিল, 105টার কাছাকাছি। যাই হোক, তো প্রথমে 23 নভেম্বর 2019-এ বিজেপি সরকার গঠন করে ফেলে। কিন্তু পরবর্তীকালে শিবসেনা প্রমুখ উদ্ধব ঠাকরে এনসিপি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে 28 নভেম্বর 2019-এ সরকার গঠন করে, একটি জোট সরকার, এবং যার মুখ্যমন্ত্রী হন উদ্ধব ঠাকরে। তো উদ্ধব ঠাকরে যারা এই শিবসেনার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একটা কট্টরবাদী হিন্দুত্ব সংগঠন বা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসেবে যারা জাহির করে, সেই হিন্দুত্ববাদী সংগঠন থেকে উদ্ভব হলেও এখন উদ্ধব ঠাকরে সোকল্ড সেকুলার হিসেবে प्रमाण करते उद्यत हुए। शिवसेना के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर राज ठाकरे पावर में आ गए, अगर राज ठाकरे खड़े हो गए तो शिवसेना का जो ये एकदम बदलाव लेके शिवसेना ने कांग्रेस की तरफ पलटी मारी है और देश विद्रोही कार्यक्रम और हिंदू विद्रोही कार्यक्रमों के तरफ झुकी है, तो वो उनका खत्म हो जाएगा। अगर राज ठाकरे को पावर मिल गया तो ये उद्धव का पावर नहीं रहेगा, इसलिए वो राज ठाकरे की आवाज को दबाना चाहते हैं। অপরদিকে বৃহন মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ইলেকশন অর্থাৎ বিএমসি 2022 বিএমসি ইলেকশন রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে মাইনরিটি ভোট কংগ্রেস এনসিপি এদের দিকে ঢলে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। অপরদিকে হিন্দুত্ব ভোট বা হিন্দু ভোট ব্যাংকের দিকে শিবসেনার যা অধিকতা ছিল তা অনেকটা এই মন্তব্যের পর যারা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ তারা মনে করছে এমএনএস তথা মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার দিকে ঢলতে পারে। অপরদিকে অনেকে মনে করছে যে অনেকটা বাল ঠাকরের মতো রাজ ঠাকরেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অনেকটা যেন আজকে রাজ ঠাকরেকে মানে মনে হচ্ছে শিবসেনার অনেকটা বাল ঠাকরের মতো। তো আরো একটা জিনিস যেটা ঘটেছে, মধ্যপ্রদেশে যখন রামনবমী শোভাযাত্রা বের হয়েছিল তখন কট্টরবাদী মুসলিম সংগঠন বা মুসলিমদের পক্ষ থেকে যারা কট্টরতম বা কট্টরতা মুসলিমবাদীতে বিশ্বাস করে, তারা ওই রামনবমী জুলুসের উপর ইট পাথর বৃষ্টি করতে থাকে এবং তাতে অনেকে আহত হয়। তো পরবর্তীকালে সেই মুসলিমদের কট্টরবাদী মুসলিম সংগঠনে যারা এই নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের বাড়ি ঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়, যাকে বুলডোজার বাবা বলা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে যেমন বুলডোজার বাবা শ্রী যোগী আদিত্যনাথ
ওই একইভাবে রামনবমীর দিন গন্ডগোলের কারণে বুলডোজার দিয়ে ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক একইভাবে মধ্যপ্রদেশেও ঘটেছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায়ও এই রামনবমীর দিন বাঁকুড়া এবং হাওড়াতেও রামনবমীর যখন শোভাযাত্রা বের হয়েছিল, এখানেও মুসলিমবাদী সংগঠন তারা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিল এবং ইট বা পাথর ছুঁড়েছিল। অনেক হিন্দু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের কর্মীরা অনেকে আহত হয়েছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রে পুলিশ তাদের পথ আটকে দিয়েছিল, পথ পরিবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো এই কট্টরবাদী মুসলিম সংগঠনে কাউকে তেমন কিছু সাজা ঘোষিত করা হয়নি। তো যাই হোক, বারবার দেখা যায় যে কখনোই কোনো মুসলিম সংগঠনের পক্ষ থেকে যখন কোনো জৌলুস বা কোনো শোভাযাত্রা বের হয়, সেক্ষেত্রে কখনো কোনো হিন্দু সংগঠনের কেউ সেই শোভাযাত্রার উপর পাথর বৃষ্টি বা আটকানোর চেষ্টা করে না। কিন্তু উল্টো দিকে যখনই কোনো হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, সেটা বজরং দল হোক, শিবসেনা বজরং দল হোক বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, যখন তাদের থেকে শোভাযাত্রা করা হয়, তখন তাদের উপর ইট পাথর ছোড়া হয়, তাদের পথ আটকে দেওয়া হয়, একটা গন্ডগোলের সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু আমরা জানি আমরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান। সুতরাং এটা একটা সেকুলার দেশ, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে সবাই আমরা একে অপরের ভাই ভাই। হিন্দু মুসলমান সবাইকে একসাথে থাকা উচিত, হিন্দু মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান। কিন্তু প্রশ্ন, অনেকের দোকান এই মুসলিমবাদী সংগঠনগুলোকে তাদের এই উগ্রপন্থার মাধ্যমে চলে, তারা লেলিয়ে দেয়। जो आम पब्लिक है वो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह को सिर्फ लाउड स्पीकर से ही आवाज़ सुनाई पड़ती है, लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे तो अजान जो है वो सफल नहीं होगी क्या? वही तो हम भी पूछते हैं, क्योंकि हम जाते हैं, हम जानते हैं कि हमारा कितना मुश्किल हो जाता है हमारा जीना आराम। भाई हम क्यों सुने? तुम अजान कर रहे हो, तुम गुणगान कर रहे हो, तुम गा रहे हो, तुम हमको क्यों सुनाते हो? इतना जोर से सुनाते हैं, जहाँ जाओ, जहाँ मस्जिद है, दूर दूर तक हर दिन में 3-4 बार सुनना एकदम बहुत बहुत तकलीफ होती है ना। तो अगर आपको लाउड स्पीकर हटाओ, ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़ अल्लाह सुनेंगे नहीं। खुदा आप मन में भी याद करो तो आपका खुदा, अगर खुदा है तो वो सुन लेगा। तो आपको लाउड स्पीकर्स में सारों लोगों को डिस्टर्ब करने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो है राज ठाकरे सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन इनको साल में याद आती है बोलने की, बाकी इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत जो हैं, संजय राउत तो पूरे सोनिया राउत ही समझ लो, क्योंकि वो लोग पूरे बिक चुके हैं। ठीक है, उन लोगों को, उनकी बात को मैं कोई महत्व देती ही नहीं। राज ठाकरे, हाँ ठीक है, तुम राज ठाकरे जब आते हैं तुम लोग उनकी आवाज़ दबा देते हो, है ना। किसी भी तरह से कुछ भी करके तुम उनको आने नहीं देते। राज ठाकरे अगर आ गए, मैं तो बोलती हूँ राज ठाकरे को आना चाहिए। जैसे हम पहले बोलते थे कि मोदी जी को आना चाहिए, हम बहुत पहले से बोलते थे कि मोदी जी आओ, नहीं तो हमारा देश नहीं बचेगा, हमारा धर्म नहीं बचेगा। ठीक है, और उसी तरह आज हम बोलते हैं कि राज ठाकरे जी को आना चाहिए महाराष्ट्र में देश को और धर्म को बचाने के लिए। नहीं, से ये कहा जा रहा है बार बार कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों को खतरा है, तमाम नवरात्रि पे अटैक होता है हिंदुओं के ऊपर। 1 तारीख को जब हिंदू जो है वो नववर्ष मनाया जाता है तब भी अटैक होता है हिंदुओं के ऊपर, और ये कहा जा रहा है मुस्लिम खतरे में। वाकई में है ऐसा? हिंदुओं पे ही अटैक होता है, हिंदू ही मर, हर आए दिन हिंदुओं को काट काट के टुकड़े करके मारा जाता है। आप मुस्लिम्स को बता दो, कितने मुस्लिम्स, आप नाम गिना दो, कितने मुस्लिम्स मरे, कितने हिंदू मरे, पूरी लिस्ट है पूरी। हमारे हर त्योहार में, हर फंक्शन में, हर जुलूस में हमारे हमले होते हैं। हाँ, जगह जगह देश में पूरे पहले से तैयारियां होती हैं, पत्थर, ये वो, पेट्रोल बम, ये बम वो बम। आज तक कब हमने हमला किया? कब रमजान में हमला किया? कब हमने मुहर्रम में हमला किया? कब हमने किया? कौन से कितने इनके मस्जिद हमने तोड़ दिए? हमारे हर आए दिन मंदिर तोड़ते हैं। ठीक है, हर आए दिन हमारी मंदिरों की मूर्तियां तोड़ती हैं, हर आए दिन पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, हिंदुस्तान का झंडा जलाया जाता है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला दिया गया उन लोगों के घर पे जो पत्थरबाजी कर रहे थे जुलूस के ऊपर, रामनवमी के जुलूस के ऊपर, तो असदुद्दीन ओवैसी उनके बचाव में कह रहे हैं कि आप लोगों ने ना कोई नोटिस दिया ना कोर्ट गए, आप अपने सीधा बुलडोजर चला दे रहे हैं, जो भी दंगा करेगा उस पर बुलडोजर चला देंगे। मैं तो बोलती हूँ कानून ऐसा ही होना चाहिए
कानून ऐसा ही होना चाहिए। ये हम जो सालों साल केस चला के बैठाते रहते हैं, ये बिल्कुल तुरंत कानून। आपने गलती की, बुलडोजर सबसे बढ़िया रास्ता है। आप गलती करोगे, आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, इसलिए आप गलती मत करना। जनता यही चाहती है। हाँ, बिल्कुल जनता यही चाहती है, क्योंकि एक घर जो इंसान बनाता है ना, पूरी मेहनत के साथ, पूरी पीढ़ी दर पूरी उम्र लग के इंसान एक घर बनाता है। जब वो टूटेगा तब उसको कीमत पता चलेगी कि मेरे को क्या गलती नहीं करनी, क्या गलती करनी है ना। आप अपने में रहो, चुपचाप रहो, ठीक है। कोई भी दंगाई करेगा तो उसको बुलडोजर के सामने उसके घर पे बिल्कुल बिल्कुल चलाओ, बुलडोजर चलाओ, उसकी सारी संपत्ति जब्त करो। अगली बार से, अगले साल से दंगे होने बंद हो जाएंगे, आप देखना, क्योंकि घर बहुत कीमती होता है, इंसान का घर। কিন্তু সেক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ পারলেও বাংলা পারে না। অপরদিকে এই লাউড স্পিকারের মাত্রাও 0 থেকে 80 ডেসিবেলের মধ্যে হওয়া উচিত। কারণ শব্দ দূষণ সব থেকে বড় দূষণ। সে মসজিদ থেকে নির্গত লাউড স্পিকারের শব্দই হোক বা হিন্দুদের ডিজের শব্দ হোক। কারণ অনেকের বাড়িতে বয়স্ক বাবা মা থেকে শুরু করে বয়স্ক কাকা কাকিমা দাদু অনেকে থাকে। সুতরাং যখন লাউড স্পিকার বাজানো হয় সেটা বয়স্কদের জন্য খুব খুব কষ্টদায়ক, বা বাড়িতে যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তার পরিবারের জন্য খুবই কষ্টের। অপরদিকে হিন্দুদের ক্ষেত্রে হয়তো একবার দুবার, একদিন দুদিন বা 2-4 দিন, কিন্তু রেগুলার 5 বার মসজিদ থেকে যে লাউড স্পিকার আওয়াজ আসে, বিশেষ করে ভোর 4:30টার সময় যে লাউড স্পিকারের আওয়াজ আসে, তাতে অনেকে মন্তব্য করেছে যে তাদের ঘুমের ডিস্টার্ব হয়, অনেকে পড়াশোনা করে তাদের ক্ষতি হয়। তো এগুলো নিয়েও চিন্তা ভাবনা করার সময় এসেছে। তা অবশ্যই সরকারকে করতে হবে যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারে। কিন্তু তবে হ্যাঁ, যে ক্ষেত্রে বিএমসি 2022 ইলেকশন রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে অনেকে মনে করছে যে এবার হয়তো হিন্দু ভোট অনেকটা মহারাষ্ট্রের নবনির্বাচিত সেনার পক্ষে চলে যেতে পারে, যা শিবসেনার জন্য একটা ক্ষতিকারক হবে। কিন্তু অনেকে বলে যে যেখানে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাটে বিজেপি পারে, সেটা পশ্চিমবাংলায় পারে না। তার কারণ উত্তরপ্রদেশে যোগী মতো হিন্দুত্ববাদী নেতা রয়েছে, আর সারা ভারতবর্ষে মোদির মতো হিন্দুত্ববাদী নেতা উঠে এসেছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে সত্যি কি হিন্দুত্ববাদী নেতার অভাবের জন্য আজ দুটো উপনির্বাচনে বিজেপির কে ধরাশায়ী হতে হলো? তা আপনারা বলবেন। ধন্যবাদ।